श्रीमन्नारायणीयं दशकं 33 वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरात भृता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारस हस्रधारं सद्वादशी व्रतमतो भवदर्शनार्थं वर्षं तदौ मधुवने यमुनोपकुण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रातपारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं पृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विदास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिर्ददत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विदत्तानकृत्याम् कृत्या च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाश्च कम्पे त्वद्भक्त भातमपि वीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन् वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् विस्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कक्कालचक्रमतिलङ्घ्य दीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्धदैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापश्रुत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरधात किलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं हृदोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवती अम्मये शरणम् आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।